Hello there. Before you start watching this video, I would like to steal a few seconds of your time to express our sincere gratitude towards all people who subscribed our channel so far. Thank you very much indeed. And to the people who didn't yet, if you like what we do, if you like our videos, please hit that button at the bottom of your screen and subscribe. Vrući dan. Da, sunce se probija kroz ove oblake. Da. Lep pogled odavde. Baš lep pogled, divan na reku. I na lepi pešački most. Da. Vidiš i ovaj točak Brisbanea. Da. I kulturni centar. Da. Sa ove strane isto lepo može da se vidi pogled na saobraćajnu petlju i na drugi pešački most koji je odmah sledeći u nizu odavde. Na poslovni centar grada. Ovde inače se nalazi puno visokih solitera koji su sedište velikih preduzeća, kompanija, kako australskih, tako i međunarodnih, velikih hotela. Da, ali gde se mi nalazimo sad? Mi se nalazimo u Brisbaneu, u glavnom gradu države u kojoj mi živimo. I ovo je veliki i lep grad, znači 2,6 miliona stanovnika. I osnovan je neverovatno u bliskoj prošlosti, da tako kažem, znači 1824. 1825. godine i 1859. godine on je postao, znači, city, što je znači jedna viša kategorija u odnosu na town koji ima manji broj stanovnika. Ima reku, ima mostovi, ima saobraćaj. Život je prilagođen aktivnosti i u centru grada i izvan grada. Ima jako puno lepih mesta gde može da se izađe, gde može da se prošeta. Ovo je inače biznis centar, poslovni centar Brisbanea sa puno solitera i tu se nalaze predstavništva i kancelarije velikih kompanija, australskih i međunarodnih. Ima takođe i nekoliko hotela kao što je Hyatt, Meriton, Ibis i tako. Ovdje inače ljudi ne žive, ovdje dolaze na posao
i zato je ova reka Brisbane povezana sa ovim mostovima, sa drugim delovima grada gde ljudi žive. Da, ovde u jednoj od ovih zgrada, od ovih solitera, je radila naša ćerka advokat. Da. Moram da se pohvalim. Grad je fascinantan. Živi i tokom dana i tokom noći. Vidjet ćemo kako izgleda i u vikendi, jer uvek se nešto događa. Ima veliko pozorište u ovom gradu, znači kulturni centar, dolaze trupe pozorišne iz celog sveta, dolaze muzičke grupe, dolaze bukvalno iz celog sveta. I svi mi koji živimo ovde, mi smo ponosni na ovaj grad. Da, ovaj deo biznis centra je povezan sa drugom stranom koji je stambeni deo grada preko različitih prevoznih sredstava. Ono što je ovde velika atrakcija su ovi čamci, vodeni čamci, vodeni autobusi koji prevoze ljude iz raznih delova grada i raznih predgrađa do samog centra grada. Saobraćaj je veoma gust, ovo je veliki grad i pomenuh ovu petlju koja je uvek gužva, tako da dosta ljudi u centar grada dolazi ili vozom, ili autobusom, ili vodenim autobusima preko reke i na taj način štede vreme da bi putovanja. Inače, Viktorijin most se odavde prostire prema unutrašnjosti centra, prema peščanoj zoni, koja je glavni trgovinski centar u kojem se nalaze velike robne kuće, onda velike prodavnice najpoznatijih svetskih dizajnera i tako da subotom je ovde uvek velika gužva. Subotom i nedeljom kad ljudi izlaze, dolaze u kupovinu. Da. Ovaj Victoria Most nastavlja se na, da kažem, glavnu ulicu u Brisbaneu koja se nalazi u samom epicentru Brisbanea i to je pešačka zona. I ta ulica se zove Queen Street ili Queen ulica. Uvek se nešto dešava, ima puno nekad uličnih svirača, narod je aktivan zato što ima puno šopova na toj strani, pa ja predlažem da mi krenemo polako da vidimo kako izgleda ta ulica i kakav je život u toj ulici tokom dana. Hajde. Hajde, polako krenemo. Evo, odavde počinje Queen ulica, žila kucavica centra grada, gde ljudi dolaze da šopinguju, prodavnice sa jedne i sa druge strane. I živa je od ujutru do kasno uveče. Narod prolazi, dolazi, odlazi. Eto. I ulazimo sad u Queen ulicu da vidimo šta se dešava. Evo, odavde počinju prodavnice sa jedne i sa druge strane. Uvek je živo, preko dana, na kasno uveče. I tako. Ovde ima neki podijum. Tu se stalno nešto dešava. Da, šta je ovo neka aktivnost? Pa nešto, sa svaki dan ima i nešto novo. Trophy road trip.
Evo ga Hotel Hyatt, ulaz. Tako. Pa produžimo još malo do... Ajde. Da vidimo šta se dešava ovde. Neka zabava za narod. Da produžimo malo dole još. Ajde. Evo, stigli smo do kraja Queen ulice i da završimo ovde današnje snimanje sa ovom lepom muzikom. Evo nas na toj stanici za turistički brodić. Dakle, ćemo da krenemo na malu plovidbu, da vidimo kako izgleda Brisbane sa reke. Videli smo kako izgleda sa mosta, a sad gledamo iz druge perspektive. Dobra ideja. Hajde da prođemo do ovog ulaska na ponton i čekamo brodić da stigne, da nam otvore ulaz. A već vidim da će biti fantastičan pogled sa reke. Okay. Welcome aboard. Thank you. Head on through. Show James at the pontoon.
Technology. What's your last name? Bogdanović, B-O-G-D. Oh, here we go. Dijon Yes, Yes. it's me. for 2. This is Welcome that. aboard. Thank you. No worries. Pogledala sam to, ti si rekli gore. Ja nisam to znala. Evo nas na brodu. Krenuli smo. Zauzeli smo poziciju na samom pramcu brodića. Tako da imamo divan pogled. Ali s druge strane vetar duva, što jako prija zapravo jer je veoma topao dan danas, preko 30 stepeni. Tako da prija ovaj vetar. Pa da vidimo šta to imamo da vidimo na ovom drugu. Jako lepo, a? Da, Konačno da se osvežimo sa ovim vetrićem. Da. baš je vruć. Kao dobar air condition, kao Da. dobra klima. Evo nas, vozikamo se po Brisbane reci, prigradskim naseljima. I ovdje postoje stanice za gradski prevoz vodenim putem. I to je veoma interesantno vidjeti koliko je ovaj vid prevoza, gradskog prevoza interesantan, lep i brz. Mnogo lepo izgleda. Slušam šta ovaj čovjek priča o istoriji Brisbanea. Nevjerojatno šta je ovaj vredni narod podigao za 200 godina. Nevjerojatno.
Ovaj brodić, sad smo čuli, je građen ovde u Brisbaneu 1956. godine. Znači, lokalna izrada i još uvek je u fantastičnom stanju. Thank you. It's a lovely cruise. Thank you very much. No worries. Evo, stigli smo do kraja, na početnu stanicu i sad polako idemo u centar da sednemo u kola i da se vratimo u Gold Coast. Lep dan. I malo imamo sad vetra, malo oluje da se osvežimo. Hajde idemo. Da, evo nas u botaničkoj bašti u Brisbaneu, jednoj od najvećih botaničkih bašta. I danas je divan dan, sunčan, nije previše toplo, idealno da se provede dan u prirodi i da se obiđe ova bašta. Ovo je ogromna botanička bašta, zar ne? Kažu da se prostire na 56 hektara i osnovana je 1970. godine. Ima ogroman broj raznih vrsta drveća, svega. Pa pokušat ćemo po nešto da snimimo, da vidimo kako izgleda. A ovdje dole, tu ispod se nalazi spomenik ruskom naučniku koji je otac praktično svemirske nauke. Tako piše na spomeniku i vidjet ćemo i to. A sad, ovo je ulaz, jel? U botaničku baštu praktično i početak i ovo tu je planetarijum. I možemo... To je kao jedan mali muzej sa
skafanderom astronautskim sa mapama planeta sunčevog sistema, veliki teleskop. To je kao muzej manji svemirski. Da. Pa, hoćemo da uđemo da snimimo. Pa hajde. Ajde. Wait, there's the thing you talked about. Interesantno da je ovo kopija skafandera koji je nosio astronaut Armstrong kad se spustio na mesec, da je teška 83 kg na zemlji, a na mesecu je bila teška 14 kg zbog gravitacije meseca koja je drugačija nego na zemlji. Ovo je veliki teleskop, kao u početku kad su tek otvorili bio je lažni, ono kao samo maketa, ali onda su ga napravili pravog. I sad je napređen da je u stvari digitalni, ali ima taj prvobitni oblik. Interesantno. Ovaj planetarijum nosi ime po Sir Thomasu McDougall u Brisbaneu, po kome je grad nazvan Brisbane. On je inače bio Škotlanđanin koji je bio na službi ovde u Australiji početkom 19. veka i bio je guverner Novog Južnog Velsa, ali zbog njegovih velikih zasluga Queensland mu je ukazao čast da glavni grad Queenslanda nosi ime po njemu, po njegovom prezimenu Brisbane, Sir Thomas Brisbane. A jednom prilikom dok je plovio od Britanije nazad, njegov brod se izgubio, tako da je on rešio da posle toga da uči o navigaciji i astronomiji, da se bavi tom naukom kako bi smanjio rizik da se ponovo brodovi dođu u opasnost u kakvo je bio njegov brod. A evo, tu je bio planetarijum, jako interesantno, puno lepih stvari da se vidi, ali sada krenemo da se osvežimo jer je jako vruće. Da. Da popijemo sok i kafu. Ajde, krenemo. Jako lep restoran. Dara i ja uživamo uz klub sendviče i osvežavajuće hladno piće i spremamo se za dalje da vidimo botaničku baštu. Jako lepo. Pa da vidimo spomenik tom ruskom naučniku koji je praktično osnovao nauku o svemiru, jel? Kosmologiju. Da. I to je? Konstantin Tsiolkovski, ruski naučnik koji je prvi imao taj san da čovek leti u svemir. Lepo. I vidiš kako su napravili spomenik, on gleda u svemir. Gore. Da, živa 78 godina. Da. I sad
možemo da krenemo i da snimimo prvi deo bašte. Da, Bašta je ogromna, ali mi ćemo pokušati pomalo snimati. da. Hajde, krenemo. Evo, ovo je bonsai bašta i ovdje ima dosta bonsai drveća, pa da idemo da pogledamo. To je japanska bašta. Japanska bašta. Isključivo japansko rastinje drveća. I umetnost gajenja. Da, umetnost bonsai. gajenja bonsaja. Pa to je jako lepo vidjeti. Hajde da prođemo pa da vidimo. Ova je, vidiš, počela da gaje pre tačno 5 godina, 2021. Pogledaj ti kako je to. Vukamilija heterofilija. To je neki pine, to je neko četinarsko drvo, piše Pinus Pa da, tambegi. pa piše crni pine tree. Četinar, crni četinar. Da. Evo ga fikus. Kako? Fikus. Fig tree. Ficus rabiginosa. Rubiginoza. Rubiginosa na latinskom. Da, vidim, Camellia japonica. Kamelija. Establi 1960. Ajde da prođemo s druge strane. Znaš da svako drvo možeš da napraviš da bude bonsai. Ne, ali pogledaj ovaj Ficus rubiginosa, a uporedi one fikuse kod nas. Da, sa Ogromni list. I ovo je Ficus natalensis. 1964. Neverovatno. Camellia sasaniqua. Također 64. Nevjerojatno. Rhododendron Satsuki azalea. Već se na klupu da se odmori, pa da se pridružim i da završimo sa ovom japanskom baštom.
Alo. Evo sad se nalazimo u delu botaničke bašte koji je posvećen nativnom rastinju australskom, pravi australski buš. Sad tu ima jedno malo lepo jezerce, pa da se spustimo da vidimo. Ovako. Lepo jezerce. Da, imaju ove vodeni ljiljani. Da. Vidi kako potok tamo ide kao kaskada preko kamenja. Ovdje je dosta prijatnije u hladu. Pogledaj, ovo drvo smo imali pored naše kuće u Čirezi, Da. u Zimbabwe. I bilo je toliko sara, se non stop pela na to drvo. Da. Je tako? Pa evo ovdje da završimo ovu kratku turu po botaničkoj bašti Brisbane. Ostalo je da posjetimo centralnu botaničku baštu u gradu, znači koja je pored rijeke. I to ćemo sljedeći put. A sad lepo da sednemo na ovu klupu, malo da se odmorimo i da udahnemo ovaj divan, čisti vazduh. Kad bi mogli ovako ovaj vazduh da zapakujemo u neku konzervu ili kesu i kad dođemo u grad da otvorimo i da udahnemo. Hajde sednemo malo ovdje.